Tak payah. Yep. Hai, Assalamualaikum. So, kembali lagi ke Qierr's YouTube channel. Hari ni kita akan share resepi baru pula. Resepi nombor 2, which is kita punya banana cake with chocolate chips. Okay? So, firstly, I akan tunjukkan bahan-bahan dia dulu. Kita ada pisang, bananas. So, normally kalau you punya banana tu large, besar, you pakai dalam 3 biji macam tu. Tapi I, sebab pisang yang kecil ni, I pakai 4 biji, okay? So, kita akan mash dia kejap lagi. Lepas tu, kita ada minyak sayuran. You can pakai minyak jagung ke, minyak mazola ke pun boleh, anything. Tapi vegetable oil, okay? Lepas tu, 1 biji telur. Lepas tu, kita ada castor sugar. Dan kita ada tepung gandum yang dicampur dengan baking soda dan baking powder. Okay? Oh, and lupa. Dengan kita punya chocolate chip. Jadi yang ni saya pakai Callebaut chocolate 811. Okay? Okay, so now kita akan start with the first step, which is we will be mashing the bananas. Okay, bananas ni you kena mash sampai hancur, okay? Tapi kalau you like it ada sikit bits and pieces, it's fine. Okay? Okay, so ni lah kita punya mash bananas. Okay, so kita punya bananas dah mash. Kita akan masukkan pula kita punya telur. Telur sebiji. Okay, masukkan je kita semua benda sekali. Except for kita punya tepung lah. Masukkan gula. Lepas tu kita masukkan sedikit kita punya minyak sayuran, minyak jagung. 1/3, okay? Okay. Lepas tu, kita just kacau slowly je. Hanya untuk dia sebati saja. Okay, ni kita punya tadi telur, gula dan minyak jagung tu yang telah dimasukkan sekali dalam pisang yang telah dilenyekkan, okay? Jadi, dah sebati, kita akan masukkan tepung pula. Tepung ni tadi yang saya dah ayak adalah tepung gandum, baking soda dan baking powder. So, kita masuk ni, dia satu bila kita dah masuk tepung ni, kita jangan overmix. Kita just fold dia je macam ni. Kita ambil dari bawah, kaut balik. Kita tak mau kacau macam kita nak kacau minum air tu. Tapi kita just kaut slowly. Sebab kita tak nak dia overmix dan nanti kek tu akan jadi keras. Okay? Kita kaut sampai dah tak nampak sangat tepung yang bergumpal-gumpal yang besar-besar. Kalau ada sikit-sikit tu tak apa, it doesn't matter. Okay, so sekarang ni kita nak letak last kali coklat. Kita punya last step. Jadi kita kita dah habis gaul mix semua. Kita ambil dalam 3/4. Ini sebenarnya ini semua subjektif lah. Suka hati kita nak banyak mana coklat. Kalau kita penggemar coklat, kita boleh letak lebih. Kalau kita rasa macam sikit-sikit je, kita letak jelas sikit. Tapi saya, sebab saya suka coklat, jadi saya akan letak 3/4 cup. Nak letak lebih pun boleh. Nanti nak tabur atas pun boleh. Okay? So, saya pakai coklat 811 ni. Sebab dia kurang manis, tapi dia tak pahit sangat. Kita just masuk. Dan kita just foldkan. Tapi kita kaut balik ni macam sekejap je. Sikit je. Okay, apa-apa pun kita tak nak dia overmix. Tu je. Okay, so sekarang ni kita punya batter ni dah siap.
Okey, sebelum kita buat ni semua patutnya tadi kita panaskan oven. Jadi oven ni untuk banana cake ni saya akan gunakan dalam temperature 165 ke 170 degrees. Tapi dia agak berbeza apabila you guna different oven sebab setiap oven ni tak semestinya sama dalam dia panas dia. Jadi I punya lebih panas, you punya kurang panas. So ikutlah you kena buat tapi lebih kurang macam itulah temperature dia. Jadi saya akan putarkan ke 180. So saya akan letakkan juga thermometer oven untuk kita tahu the real temperature kat dalam oven tu. Jadi ni saya letak kat sini 180 and also kadang-kadang oven saya tunjuk 180 tapi dalam dia tak semestinya 180 degrees. Jadi you kena tengok. That's why pentingnya kita letak thermometer oven tu. Okay, so saya panaskan sekejap dalam 20 minit dan lepas tu baru kita boleh bake. Okay? Okay, jadi sekarang saya nak tuangkan dalam kita punya, saya pakai aluminium tin ni. Kalau kod dia dalam 4423 macam tu lah kalau you cari dekat kedai baking. So, kita letakkan kita letak dalam 3/4 for each bekas lah supaya dia ada ruang sikit dia nak naik kan, kalau tidak nanti dia overflow. Okay, so ni adalah yang batter yang saya dah letak dalam aluminium foil ni. Jadi cukup-cukup je kita dapat 2 aluminium foil untuk satu resepi ni, okay? Jadi untuk penggemar coklat macam saya suka lagi-lagi coklat ni, memang sangat favourite, okay? Kita boleh makan macam tu je. Okay, saya akan taburkan sikit lah ke atas ni. Jadi ni semua ikut you punya preference lah. Whether you suka coklat ke atau you nak letak kacang ke, itu semua ikut suka hati. Tapi base dia adalah sama kek banana ni, okay? So, yes. Lebih coklat, lebih sedap. Okay. Ready untuk di-bake. Okay, jadi itulah resepi banana cake kita bersama chocolate chip pada hari ini. Okay, nanti bila oven kita dah cukup panas dalam dia, dalam 165 to 170 degrees, kita akan masukkan dua-dua sekali dan bake sekali. Kita bake selama 35 minit hingga 40 minit. Itu pun depends on your oven. You kena check. Bila dah halfway tu, katalah dah 30 minit tu, you check je. Kadang-kadang sebab oven you panas lebih, jadi dia masak cepat. Jadi, itulah kita punya resepi pada hari ini. I harap you all semua dapat mencuba. Nanti kita akan share end product kita, okay? So, selamat mencuba! Check dulu. Check kat tengah. Okay. Mungkin sikit lagi lah kita boleh tambah masa sebab dia basah lagi. Jadi kita tambah probably 10 more minutes. Hai, Assalamualaikum. Kita dah share resepi banana cake dengan chocolate chip kita hari itu. Yes. I harap semua orang akan dapat cuba and tengoklah hasil dia macam mana. Nak tunjukkan ni adalah hasil kita hari itu. Sedapnya. Okay. Alright. So, terima kasih semua kerana telah menonton dan jangan lupa like, subscribe dan share Qierr YouTube channel, okay? Alright. Okay, so sekarang kita nak cuba kita punya banana cake. Alright, tak sabar. Okay. So, ambil satu, yang ambil satu. You ni, okay, nampak tak? Sebab hari tu I cakap banyak I suka coklat. Penuh dengan coklat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
banana tu. Lepas tu you taste the banana and then tiba-tiba come the chocolate, right? Sedap. Takkan rasa durian pula. Tak ada lah, okay. Rasa banana lah. Tapi dia very moist dan very chocolatey. Jadi kalau you nak tukar chocolate chip ni kepada kacang ke, kepada apa ke, itu semua you punya decision lah, suka hati. And I also rasa agak sesuai untuk budak-budak kan. Mesti budak-budak suka. Cubalah untuk anak-anak anda. Dan resepi ni sangat mudah dan sekejap je dah siap. Okay? So selamat mencuba. Okay, Bye. Assalamualaikum. Bye. Nope.